Well, friends, it's quite a privilege to speak about the topics that I'm speaking on tonight. Pre mňa je to také privilegium hovoriť o tejto téme dnešnej. And it's quite a responsibility. Zároveň je to taká zodpovednosť. Because the ideas or the concept that I am going to introduce tonight are not in the range of popular psychology. Tie myšlienky, ktoré vám predstavím dnes večer, nie sú v rámci bežnej mainstreamovej psychológie dostupné. It's more in the realm of initiation, esoteric studies, personal transformation, and philosophy. Je to skôr téma filozofická, osobnostného rozvoja, iniciácie, zasvetenia. And within philosophy it will be primarily the chapter called ethics. A v rámci filozofie budeme v kapitole, ktorá sa nazýva etika. So I'm going to touch the core questions of ethics that every human being deals with from childhood. This is to be human, to deal with the ethical challenges. Budem sa dotýkať takých etických otázok, ktoré už každé dieťa rieši, lebo je to vlastne ľudská záležitosť si dávať tieto otázky. From a certain point of view, you can be a full human being in every state of life, in every class, in every level of education, in every level of economy. But you cannot be a full human being if you don't deal with the fundamental ethical questions of being a human being. Človek vlastne nie je celým človekom, pokiaľ sa nezaoberá takýmito etickými otázkami. Here in Škola Empathy and in Psychophonetics Institute International, of which this is the Slovak branch, we are teaching psychological development. So in some regard, we are teaching psychology, psychotherapy, counseling, coaching. We are overlapping with these fields, with one difference, with many of them. We are not here to solve problems. Škola empatie, kde sa nachádzame, tak sa zaoberáme osobnostným rozvojom, psychológiou, čiže dotýkame sa takých tém, ktoré rieši aj bežná psychológia, alebo coaching, counseling, psychoterapia, ale s jedným rozdielom, že my tu nie sme tí, ktorí by sme chceli riešiť problémy. So this is a counter promotion what I'm doing. We are not here to solve problems. Why would you bother? Je to proti istým spôsobom, teraz vám to hovorím proti promu, pretože keď tu nie sme na to, aby sme vyriešili vaše problémy, tak na čo tu sme? We face problems, we work with problems, but for us, problems are challenges for personal development primarily. So we are not here to eliminate problems, we're here to use problems as incentive for the main task of being human, which is personal transformation. Čiže my sa nesnažíme problémy eliminovať, my sa snažíme ich využiť na tú hlavnú úlohu, pre ktorú my vnímame, že tu sme, a to je osobná premena, osobná transformácia. So that's not what normally people expect from psychotherapy. A toto nie je niečo, čo bežne ľudia očakávajú od psychoterapie. We don't have such an ideal of helping people to return to normal, because for us, normal is not such a high ideal. Čiže náš ideál nie je, že pomôžeme klientom, aby sa dostali do normálu. Pre nás totiž to ten normál nie je ideálom. And what is called normal changes all the time anyway. To, čo sa považuje za normálne, to sa mení stále. Here's a motto of Škola Empathy. The purpose of 21st century psychology is not the restoration of pathology into normalcy. Naše motto znie, že účelom psychológie 21. storočia nie je nejaká obnova patológie do normálnosti.
The real challenge of 21st century psychology in all its manifestation is the transformation of all life challenges into opportunities for spiritual development. Ale tým skutočným cieľom a účelom psychológie 21. storočia je využiť tie výzvy života na duchovný rozvoj. Well, I've been doing this for about 35 years Túto prácu robím asi 35 rokov in many countries. vo veľa krajinách. And the diversity of societies and of places is huge. A tá rôznorodosť tých krajín a tých miest je obrovská. And yet, on a deeper level, it's one family. And it's one striving. Is only one family, really, the human family? Ale na hlbšej úrovni sme vlastne všetci jedna rodina a máme jedno úsilie. There's only one home, the planet. Máme jeden domov a tým domovom je planéta. And I formed my capacity to help people in 20 years of working as a psychosomatic psychotherapist in medical clinics in Australia and South Africa. Moju prácu som tvoril aj 20 rokov na psychosomatických klinikách ako psychoterapeut, ktorý sa zamerial na psychosomatiku. People came with problems. Áno, ľudia chodili za mnou s problémami. The medical doctor used to refer people to me because they realized what people bring is not mainly medical. And so they gave me an opportunity to develop something which is a broad approach to medicine, which include the body, the soul, and the spirit. Lekári ich posielali za mnou, pretože vedeli, že to, čo tí ľudia riešia, nie je čisto na fyzickej úrovni. A tak mi dali príležitosť, aby som rozvíjal túto prácu, ktorá zahŕňa nielen telo, dušu, ale aj ducha. A disclaimer, everything I'm going to say from now on is controversial. Chcem vám dať také varovanie dopredu, že všetko, čo teraz budem hovoriť, There can be different points of view on anything that I say now. We don't need to argue. You're welcome to your point of view. bude kontroverzné. A ja hovorím, že je to v poriadku, ak so mnou nebudete súhlasiť. O všetkom sa budeme môcť rozprávať. Hej? But I have to act on what I know and I have to teach what I know. Ja musím si nechať svoje právo, že konám na základe toho, čo viem. Učím to, čo viem. We meet people on a deep level. My sa stretávame s ľuďmi na hlbokej úrovni. Because people are deep. Lebo ľudia sú na hlbokej úrovni. And underlying all the problems that people present, what we call presenting topics, underlying all of them, there is the deepest drive in human existence, which I have an experience, international experience, to base it on. Beyond the differences, it's not so different. People everywhere want to manifest the deeper human potential. A za každou tému, ktorú si klient na stretnutie prináša, je taký istá hĺbka, túžba prejaviť svoj hlboký potenciál. This is our psychology. To je naša psychológia. Normal existential human being has a star, has an ideal self to strive to, and you cannot change it. It comes together in the package. We have a node in the middle of the face and a striving for ideal self in the middle of the soul. And you cannot change it. Každý človek má vlastne akoby svoju hviezdu alebo svoj ideál, o ktorý sa usiluje, tak ako má nos medzi očami, tak má aj tento ideál. Toho sa nedá zmeniť. Cats think they're perfect. Mačky si myslia, že sú dokonalé. They don't need psychotherapy. Nepotrebujú psychoterapiu. We are not perfect. My nie sme dokonalí. They look down at us because we keep trying to change all the time. They think they're perfect. A oni na nás pozerajú zhora, že vy ľudia, vy sa stále potrebujete meniť, ale my, mačky, my sme dokonalé. The dogs are very different. They don't think they're perfect. They want to be like us. Psi zase sú opační, oni chcú byť ako my, takže hliadajú k nám. We are a little bit more like dogs than like cats. We want to be more something. My chceme byť viac niečím.
So this is the deepest drive in human soul that I meet. Teda toto je to, čo stretávam, keď stretávam klientov, že každý má taký silnú túžbu, silný pud rozvíjať sa a stať sa viac sám sebou. They come with problems. It manifests the way it manifests. But there is a universal feeling. I am not completely yet who I am supposed to be. Áno, prichádzajú tí klienti s problémami, lebo to, že ja ešte nie som tým, kým by som mohla byť, to sa manifestuje rôzne, cez tie problémy, ale za tým je, že kým sa môžem stať. It's easier for the dogs. What is easier for the dogs? This striving to be something else. Psi to majú ľahšie s tou snahou byť niečo iné. Because they want to be human. Lebo oni chcú byť ľuďmi. Why do the dogs want to be human? I don't know. But they want to be human. Prečo by chceli byť ľuďmi, nechápem, ale chcú. So we are role models for them. Takže sme také vzory pre nich. Who do we want to be like? A kým sa chceme my stať? I don't think we have anything to follow anymore. Myslím, že nie je nejaký spoločný vzor, ktorý by sme nasledovali. We used to follow for thousands of years. It's over. Tisícky rokov sme niekoho nasledovali, ale to už skončilo. End of the middle of last century. There's nothing to follow anymore. Asi v polovici minulého storočia už sa skončila doba, kedy sa ešte dalo niekoho nasledovať. So an ideal human being is hovering above and in front each one of us, and we cannot get rid of it. Ideálny človek je niekde nad nami alebo pred nami, ale individuálne a my k nemu môžeme vzliadať. Nature helps up to a point. You grow from embryo to baby to child to adolescent to young adults to mature adults. Nature says, sorry guys, that's all I can do for you. Aj príroda nám pomáha do nejakého bodu, keď sme embryo a sa potom vyvíjame, sme bábätko, ja neviem, dieťa, tínedžer, mladý dospelý, to ešte nám pomáha a už potom povie, prepáč, už ti viac neviem pomôcť. Somewhere between age 18 and age 27, depends on the individual, we are left alone. Niekde v bode medzi 18. a 27. rokom sa dostávame do tohto bodu, že už sme ponechaní na seba. Swim or sink. Buď pláv, alebo sa potop. But we cannot teach you how to swim because this is your pond, nobody else has swum in it before. Ale nikto vás nemôže naučiť, ako plávať, lebo to je vaše jazierko a nikto v ňom ešte neplával pred vami. Nothing to follow and no lifesavers. Nie, nikto, koho by ste mohli nasledovať a nie sú tam záchranári. So tough choices because to actually take a step consciously in one's own personal development can only happen by choice. A to sú potom také ťažké voľby. Lebo naozaj urobiť krok v svojom vlastnom rozvoji sa môže udiať len tak, že si to zvolíme. And you have to start from where you are, there's nothing else to start from. Začať treba tam, kde ste. Nemáte iný bod, z ktorého by ste začali. And nothing happened automatically after the early 20s. Nič sa nedieje automaticky po tej 20-ke alebo okolo. Choices every day. Každý deň robíme voľby. And change only consciously. If you fall asleep, you repeat yourself. Zmeniť sa môžete, ale iba vedome, a ak tam zaspíte, tak sa opakujete, bežíte, točíte sa v kruhu. The problem is then not to change, not to look at yourself and make a step towards a more perfect you, not to change is also a choice. A žiaľ je to tak, že aj nemeniť sa, nerobiť zmeny v sebe je tiež nejaká voľba. We have lots of problems on planet Earth. Máme veľa problémov na Zemi. But there's no other planet where there's life that we know about. Nepoznáme inú planetu, kde by bol život. And there's no mechanism to stop the planet and get off it because you're not ready for life. A nie je nejaký mechanizmus, že
odísť z planety, lebo ešte nie ste pripravení na život. One way in, only in the coffin out. That's how it is. Takže prídeme sem a už odtiaľ odídeme len v truhle. And nothing changes automatically apart from tick-tock, tick-tock, tick-tock. The time is changing and there is no guarantee anything will change. There is no guarantee anything will change inside of you that you don't initiate and choose. Takže jediné, čo sa deje automaticky, je to, že ten čas plynie, ale tá vnútorná zmena sa deje iba voľbou a iniciatívou. There is freedom Existuje sloboda. about choosing to look at yourself and change. Môžete si vybrať, že sa chcete na seba pozrieť a zmeniť sa. And there is no change if you don't look at yourself. Ale ak sa na seba nepozriete, tak neočakávajte, že sa zmeníte. And we don't have any organ for looking at ourselves we are born with. We have to create it again and again and again. A nemáme taký orgán vnímania, aby sme sa vedeli pozrieť na seba. And the choice not to look at yourself Je is tam, very popular. je tam voľba nedívať sa na seba a tá voľba je veľmi populárna. It's free. It is free. že je to slobodné, But the consequences are never free. jedine, že tie následky nie sú slobodné. The consequences of not looking at yourself to change, when this drive for change is inherent to the human constitution, the choice not to look at yourself and change is free, but these consequences, and the consequences are not free. Čiže máme slobodu sa na seba nedívať, ale keďže máme ten vnútornú túžbu či pud potom rozvíjať sa, stať sa viac sám sebou, ak si vyberieme, že sa na seba nebudeme dívať, tak tie následky už nie sú slobodné. Stagnácia. To je stagnácia, Repetition. opakovanie. Well, here's our definition of a healthy human soul. This is our definition of mental health. The evolving human soul is a healthy human soul. The stagnated human soul is sick. Máme takú definíciu, čo je podľa nás duševné zdravie. Je to vlastne, že tá duša, ktorá sa rozvíja, to je zdravá duša. A tá, ktorá stagnuje, je chorá. Yet, you have to make a free choice to look at yourself and change. And you can choose not to. But you cannot stop the consequences of stagnation. Čiže dá sa vybrať si, že nebudem sa na seba dívať a nebudem sa meniť, ale následky tohto rozhodnutia, tie nie sú slobodné. Healthy water is flowing water. Zdravá voda je voda, ktorá prúdi. You stop the water somewhere, you can stop the water, you can block the river. Dá sa zablokovať aj rieka. But come a few weeks later and you will see what will happen in standing water. They don't stay the same. Ale voda, ktorá stojí, už nie je taká, ako tá, ktorá tam tiekla. You cannot drink them after a while. Už potom sa nedá piť. Same with us. To isté platí pre nás. So the choice to change, which includes looking at the status quo of yourself, that's used to be called initiation. Tá voľba pozrieť sa na seba a vybrať si to, že sa chcem meniť, tak sa zvykla označovať slovom iniciácia alebo zasvetenie. Škola empathie is a school of initiation without gurus. V škole empatie sme vlastne v škole iniciácie bez guruov. We teachers have a right to teach because we are busy changing ourselves all the time. The moment we stop, we have no right to teach. My sme učiteľmi, len preto, že sami sa rozvíjame. Ak sa nebudeme rozvíjať, nemáme právo vás učiť. We don't present you with perfect teachers, just with striving human beings who have some skills. A nehovoríme, že sme dokonalí učitelia alebo dokonalí ľudia. Sme len ľudia, ktorí sa usilujú o rozvoj a majú nejaké zručnosti. This is the name of our profession. A máme meno pre našu profesiu. Every step a human being wants to take between your present state and moving towards more of you, being more of your true self. Every such step
You have to cross a threshold. Totiž to, keď chcete sa pohnúť zo súčasného stavu k tomu, aby ste mohli byť viac sami sebou, potrebujete prekonať nejaký prach. No one can cross it for you. Nikto za vás tento prach nemôže prekročiť. If you don't cross it, there is severe consequences. Ak ho neprekročíte, budete znášať ťažké následky. Crossing it is a change. A keď to prekročíte, tak sa zmeníte. On the other side of the threshold, there is another version of yourself looking at you. You can be that, not before you cross. Na druhej strane toho prahu ste vy a viac vás a môžete sa tam dostať, ale iba keď to prekročíte, prekonáte. This is the name of our profession. Že toto je ten názov našej profesie. It's not psychotherapy. Nevoláme to psychoterapia. It is skilled friends on the threshold. Voláme to zručný priateľ na prahu. We cannot cross it for you. Nevieme to za vás We prekročiť. are not pushing you. My vás netlačíme. We are not giving you even the direction you have to find your own. Nevieme vám dať ani smerovanie. Vy si musíte nájsť svoje vlastné smerovanie. But when you want to cross the next threshold, we can be skilled friends. Ale keď chcete prekročiť ten ďalší prach, ktorý stojí pred vami, my môžeme byť tým priateľom, ktorý má zručnosti a pomôže vám. And the students here that are now in the third year, they have a good idea what it takes to be skilled in that position, on the threshold with people. A naši študenti sú tu, ale na Zoome, naši tretiaci majú dobrý prehľad o tom, čo na to treba, aby tam boli na tom prahu s vami a pomohli vám. This used to be leadership training for very, very special select people in the past. V minulosti to bol taký tréning pre veľmi špeciálnych ľudí. There was a time to be leader of people, you had to go through initiation. Kedysi, keď ste chceli byť lídrom, tak ste museli prejsť takýmto tréningom alebo zasvetením. I met one initiate that is a leader in this life. Ja som stretol jedného zasvetenca v mojom živote. I am fairly informed internationally. I lived in many countries. I met one initiate, a leader of people who has been through initiation. Pritom som bol vo veľa krajinách a stretol som jedného lídra, ktorý je zároveň zasvetený. I met him in person. It stays for life. Stretol som ho osobne a je to so mnou celý život. Nelson Mandela, the last leader of the 20th century, who went through some initiation to be a leader. To bol posledný líder 20. storočia, ktorý prešiel nejakým zasvetením, aby mohol byť lídrom. I'm a proud South African. Ja som hrdý na to, že som aj We still exist in constant crisis. v Južnej Afrike a stále ešte existujeme, hoci je tam neustále kríza. There's no guarantee we'll survive tomorrow. Je nič zaručené, že či prežijeme aj do zajtra. In my country, South Africa, there's 11 official languages. We all have to live together. Máme tam 11 oficiálnych jazykov a musíme spolu nažívať. We have a fantastic constitution. Máme super ústavu. And the one who formed it said, this is a constitution created in heaven to be implemented in hell. A ten, kto ju pripravil, povedal, že to je navrhnuté v nebi, aby bola využitá v pekle. I was in Australia just before the transition from apartheid. South African refugees came to us to Australia and say, this is going to be a bloodbath. If these people will take over and it become a black government in South Africa, it'll be a bloodbath. The Holocaust will be a kindergarten in comparison. And they ran away to Australia. Bol som práve v Austrálii v čase, keď sa končil apartheid a prichádzali k nám utečenci z Južnej Afriky a hovorili, že ak títo ľudia sa dostanú k moci, že bude čierna vláda, to budú jatky, hej, že to bude horšie ako holokaust. Then come 1995. A v 95. Democratically, the whites of South Africa decided to stop apartheid. Sa demokraticky bieli
lídri Južnej Afriky rozhodli, že skončí apartheid. Nelson Mandela got out of prison after 26 years in prison. Po 26 rokoch po väzení pustili Nelsona Mandelu And became the new president of post-apartheid South Africa. a stal sa novým prezidentom tej Afriky. I was still in Australia, and someone came to visit us in Adelaide, Australia, and I said, "How did you do that? It's not a bloodbath. Yeah, some people died, but the country survived. How did it happen?" A keď prišiel niekto z Južnej Afriky do Austrálie, som sa ich pýtal, no jak sa vám to podarilo, že to neboli tie jatky? He said, "We have Nelson Mandela." Povedal, že máme Nelsona Mandelu. He wasn't a black person, he was a white businessman. He said, "We have Nelson Mandela." And it's like he was telling me we had Moses. To nebol pritom Černoch, koho som sa pýtal, bol to Belok a povedal, my máme proste Nelsona Mandelu, hovoril mi to tak, ako keby hovoril, že máme Mojžiša. Well, there was a time when to be a leader you had to go through initiation. Čiže boli doby, keď na to, aby človek bol lídrom, musel prejsť tým tréningom zasvetenia. I never met or read, and I met him in person. He came to visit us in Melbourne, Australia. I'm very privileged. I know he's there. Otherwise, he would be like some legend in a book. Tak mám veľké šťastie, že som ho osobne stretol, keď prišiel do Austrálie. Well, I didn't meet any other leader in the 20th century in my lifetime that went through initiation. You're the last one. A to bol posledný, myslím, z tých lídrov 20. storočia, iného zasvetenca som nestretol. So the time for great leaders is over, obviously. Takže časy veľkých lídrov sa skončili. We have to be the leaders of ourselves. Teraz každý človek musí byť lídrom sám seba. Once it was for special people to go through initiation, now it is for everybody. Kedy si to bolo pre špeciálnych ľudí, aby prešli tým tréningom zasvetenia, dnes je to pre každého. Just to be fully yourself, you have to go through initiation. Ak človek chce byť naplno sám sebou, potrebuje tréning iniciácie. Let me define it for you. Initiation for me is manifesting your higher potential through your existential being. Not in some other reality, not on some other planet. Manifesting the highest ideal you can through your daily real life. That's initiation. Chcem vám definovať, ako ja vnímam iniciáciu. Je to prejavenie vyššieho potenciálu človeka v tom svojom bežnom, každodennom živote. Every step in crossing thresholds, you will be stopped. A keď chcete prekročiť nejaký svoj prah, príde tam niečo, čo vás zastaví. Don't be surprised, this is a design. You will be stopped. Nebuďte prekvapení, lebo ono je to takto vytvorené, že príde tam tá stopka. You as you are, you cannot cross. A vy, takí, akí ste, nedokážete prekonať ten prach. Yet if you don't cross, what do? Ale ak ho neprekonáte, čo potom? You go back? Čo sa vrátite? What does it take to go forward? Ale čo na to treba, aby človek prekonal ten prach? Crossing thresholds. Treba ho prekonať. But something stop you. Ale niečo vás zastaví. You, as you are, you cannot cross it. Time to change. Vy, takí, akí ste, to neprekonáte a tam je ten čas na zmenu. And nobody can tell you how to change anymore. Nikto vám nemôže povedať, ako sa máte meniť. The time for somebody else telling you how to change is over. We don't do it here. We don't tell people how to change. Už tieto časy, keď niekto hovoril zvonku, že ako sa máte meniť, už sa skončili, my to tu nerobíme. They tell us. Klienti, študenti hovoria nám, ako sa chcú meniť. We help them to be clear about the change they want, and they tell us. And then, if it makes sense to us, we serve it like skilled friends on the threshold. But we don't tell them what to do. Čiže my im môžeme pomôcť lepšie pochopiť, čo na to treba, aby to prekonali, aby sa zmenili, ale my im nehovoríme, ako sa majú meniť. Something stops you. Čiže niečo vás zastaví. And there's about 8 different options how to face it. A tak narátali 8 rôznych možností, ako
tomu čeliť. And I'm going to tell you about these 8 options I know about. Takže poviem vám o tých 8 možnostiach. If you look closer into what stops you, Ak sa pozriete bližšie na to, čo vás zastavuje, keď sa snažíte prekonať ten svoj prach, sooner or later you will identify you're not stopped by one being, you're stopped by 2. skôr či neskôr spozorujete, že nestopuje vás jedna bytosť, ale 2. They're absolutely opposite of each other. Sú presným opakom jeden druhého. They're absolutely inevitable. It's their job to be there stopping you. Sú nevyhnutní, lebo je to ich práca, aby tam boli a zastavili vás. Because for the next level of consciousness that you want to have, you're not ready. Lebo nie ste pripravení na ďalšiu úroveň vedomia, ktorú chcete mať. These 2 beings are absolutely opposite of each other. Tie dve bytosti sú presným opakom jeden druhého. One of them is a friend of humanity. Jeden z nich je priateľ ľudstva One of them is the absolute enemy of humanity. a druhý je presný opak, čiže nepriateľ ľudstva. Couldn't be more different from each other. Už sa nedá byť viac odlišným. But they're colleagues. They work together. A zároveň sú kolegovia, spolupracujú. They have one thing in common. Majú jednu spoločnú vec, Only one thing in common. iba jednu. They collaborate in stopping you. A to je to, že spolupracujú, aby vás zastavili. Imagine your best friend and your best enemy doing something together, stopping you. Predstavte si, ako by váš najlepší priateľ a aj váš najhorší nepriateľ spolupracovali, aby vás zastavili. Thank you very much. Ďakujem pekne. I've got some ideas. I want to walk forward. They stop you. Máte nejaké ideály, chcete sa hýbať smerom k tým ideálom a oni vás zastavia. So of course, in the beginning you don't know. I mean, you think it's enemy that stops you, but actually it's your best friend. Čiže sa potom prekvapíte, myslíte si, že to vás niekto nejaký nepriateľ zastavuje, potom pozrite, však tam je aj ten priateľ. You think it's your best friend, so you stop. It becomes your enemy. Myslíte si, že to je priateľ, tak sa zastavíte a to sa stáva vašim nepriateľom. I'm sorry for the confusion. Teraz je to asi metúce, je mi to ľúto. The inner friend and the inner enemy collaborate in stopping you. Vnútorný priateľ a nepriateľ vo vašom vnútri spolupracujú, aby vás zastavili. And then you have to choose your response. Vy si môžete vybrať vašu odozvu. Look, what's a threshold made of? Sometimes it's made of you're afraid to drive the car. Pozrime sa na to, z čoho sú tie prahy vytvorené. Niekedy je to, že sa bojíte šoferovať. Sometimes you're afraid to enter a relationship. Alebo niekto sa bojí vstúpiť do vzťahu. Sometimes you're afraid to apply for some course in university or college. Niekedy sa môžete báť zapísať sa do nejakého kurzu. Sometimes you are afraid to apply for a job. Alebo ísť si nájsť nové zamestnanie. Everybody is afraid getting up in the morning on Monday morning. Každý sa bojí zobudiť v pondelok ráno. How many people will do it if you don't pay them today? Not sure. Koľko by ráno sa v pondelok zobudili, ak by nedostali potom výplatu? There's so many thresholds. They appear in different ways. Prahy sú rôzne a objavujú sa rôznym štýlom. After 10 years of fighting your wife, you can choose to listen to her. It's possible. It's a revolution, but it's possible. Aj po 10 rokoch, čo sa hádate so svojou ženou, si môžete vybrať, že začnete jej načúvať. Je to možné, aj keď je to revolučné. It's a threshold. Je to prach. After many years of following other people and doing what people expect of you, you stop and you have to do what you want to do. Well, it's a threshold. Po veľa rokoch, kedy robíte len čo ostatní od vás chcú, sa zastavíte a poviete si, ja chcem robiť to, čo ja si vyberám, niečo ostatný, a to je prach. After years of whinging and whinging and whinging and blaming everybody that the world is wrong and the whole conspiracy is against you, you may actually decide to stop and do something. Well, it's a threshold. Alebo po veľa rokoch takého nadávania na všetkých okolo sa možno, že raz zastavíte a pozrite sa na to a zistíte, že aha, a ja musím niečo spraviť. After years of shouting at your children and blaming them for shouting at them, you may stop one day and say, it's me.
I have to change something. It's a threshold. Alebo po veľa rokoch, keď kričíte na svoje deti, si možno jedného dňa uvedomíte, že aha, nie, to nie je o nich, to je o mne, musím niečo zmeniť. A to je prach. I am talking normal life. My sa tu bavíme o bežnom živote. Threshold appear in normal life. You don't have to go to the Himalaya and lock yourself in some cave for 10 years to raise thresholds. Just normal relationship full of thresholds. Ten život je plný prahov, nemusíte ísť do Himalaji, zavrieť sa v jaskyni na to, aby ste stretli svoje prahy, lebo váš život je plný prahov. And I respect people who go to the Himalaya and hide in a cave for 10 years. I met a couple. I respect them, but my cave is here. Rešpektujem ľudí, čo idú do Himalaji, ale moja jaskyňa je tu. I don't need to go to a cave for that. It's enough just to have normal human life. Thresholds all the time. Every day. V bežnom živote máte prahy neustále. So, let's give them names. Poďme ich pomenovať. These twins on the threshold. One we call the guardian of the threshold. Tie dvojičky na prahu. Jeden sa volá Strážca prahu. It is his duty or her duty to guard the threshold because you are not ready to cross, stopping you. Takže je to jeho povinnosť, alebo jej povinnosť zastaviť vás na tom prahu, lebo vy nie ste pripravení na prekročenie. You are not ready. Nie ste pripravení. The other one we call the double. Druhého voláme dvojník. It pretends to be human, it pretends to be you, it's not human and it's not you. Tvári sa, že je ľudský. Tvári sa, že to je vlastne, že to ste vy, ale nie je ani ľudský, ani to nie ste vy. It's a parasite. To parazit. It lives in the soul. Žije v duši. With everyone. With everyone. Yes. U každého v duši. It's normal. Je to bežné. It's pretending to be human. It's anti-human. Tvári sa, že je to človek, ale je antičlovek. Why is it there? Prečo je tam? Good question. To je dobrá otázka. It is doing its job. Robí svoju prácu. But because both of them stop you, they look the same for a while. Keďže obaja vás zastavujú, tak na chvíľu sa zjavujú, ako by to bolo jeden a ten istý. Until you try to cross. Až kým sa nepokúsite prekročiť. Friends, these two has been there for a long time. Títo dvaja tam boli dlho. The story goes back a long time. Ten príbeh je už veľmi dlho. Existuje. One of the symbols of the Judeo-Christian stream, one of the symbols of being in unity with God, unity with the spiritual world, is the Garden of Eden, paradise. Jeden zo symbolov toho prepojenia človeka a Boha je vlastne rajská záhrada. Perfect world. Dokonalý svet. But there was a snake inside. Bol tam had. How did the snake get into paradise? Jak sa tam dostal had? A good question. Dobrá otázka. God Almighty decided to let the snake in the garden. Ten Boh všemocný sa rozhodol, že tam nechá toho hada. The rest of the story, you know. Poznáte ten príbeh? He tempted Eve, she tempted Adam, they ate the apple, they were kicked out. Takže to bolo tam pokušenie Evy, ona urobila pokušenie Adamovi, potom zjedli jablko, potom ich vykopli. Adam blamed Eve, Eve blamed the snake was smiling, they were kicked out. Adam vinil Evu, Eva vinila hada, had sa usmieval a vykopli ich. So blaming is not such a profitable business. Takže obviňovať nie je veľmi výhodný biznis. They were kicked out and then they put an angel at the gate. Vykopli ich a dali anjela na bránu. With two blade swords. Mal taký meč dvojčepeľový. Stopping Adam and Eve from ever coming back to the garden. A zastavil Adama a Evu, aby sa vrátili do záhrady. That's the beginning of the double and that's the beginning of the guardian. To je začiatok dvojníka aj začiatok strážcu. Chapter 2 of Genesis, this is early on. To je už v 2. kapitole zrodenia, to je veľmi skoro. You want to go back? Chcete sa vrátiť? You have to cross the same two. Aj vy musíte prejsť cez to isté.
in opposite order. Ale v opačnom poradí. First, you have to cross the double, and then you have to cross the angel. Najprv musíte prekročiť cez dvojníka a potom cez aniela. But not by leaving planet Earth. Ale nie tak, že odídete z Zeme. No, we stay here, we're stuck with that. Nie, ostávame tu na Zemi. We have to change it, we cannot leave it. Nevieme odísť zo Zeme, musíme ju meniť. So, what are the options on the thresholds? Aké máme možnosti na prahu? So, to make it real, can you take a moment and pick up this threshold that you are facing now in your life? Chcem to trošku zreálniť a preto vás vyzývam, vyberte si taký svoj prah, ktorému čelíte vo vašom živote. I'm not asking you to tell us, just for yourself, if you want. Let's make it a bit real. Nebudem vás prosiť, aby ste to zdieľali s nami, len aby to bolo reálnejšie pre vás, tak si vyberte svoj prah, ktorý zatiaľ ste neprekročili a je pred vami. Chceli by ste ho prekročiť. Let's demystify thresholds. This is daily life. Tie prahy sú každodenný život, ja ich chcem demystifikovať. Remember something that you know you have to do. Spomente si na niečo, čo viete, že musíte spraviť. Or you know you have to be. Alebo že viete, že sa tým musíte stať, musíte taký byť. Not because somebody else tell you. Nie preto, že by vám to niekto povedal. You know in your heart you have to make a step. Proste preto, že v srdci viete, že musíte urobiť ten krok. Inner life, relationship life, economic life, career, something. You are not fully where you want to be. Vnútorný život, alebo vzťah, alebo kariéra, alebo financie, proste čokoľvek z vášho života, viete, že ešte nie ste tam, kde by ste chceli byť. And you cannot just walk over. Nedá sa to len tak preskočiť. Something stops you. Niečo vás zastavuje. And you as you are, you cannot be there. A vy, takí, akí ste teraz, neviete sa dostať cez to. You have to change. Musíte sa zmeniť. Take a moment, choose one. Zoberte si chvíľočku a vyberte si svoj You vlastný. don't have to tell us, just for yourself. Nebudete nám to musieť povedať, ale vy majte. You can see the potential. You can see that you need to be there and something stops you. Vy vidíte, že musíte to prekročiť, že ten potenciál vás volá a niečo vás zastavuje. And now remember trying to cross it. Spomeňte si, ako sa pokúšate prekročiť ten prah. While something is still trying to stop you. A niečo sa vás snaží zastaviť. Otherwise, you would be cross, you would be already on the other side. Keby sa vás nesnažilo niečo zastaviť, už by ste to prekonali. Okay? Now let's look at the options, not at the theoretical lecture. Let's look at the real options on the threshold. Takže poďme sa pozrieť na tie skutočné možnosti na tom prahu. Let me take you through 7 options. Maybe you've got more, I don't know. 7 or 8? These 8. Uh-huh. 7 that stop you. Uh-huh. And number 8 is Okay. crossing. Pozrime sa na tých 7 možností, čo vás môže zastavovať, lebo tá 8. možnosť je, že to prekročíte. I'm sure it can be described in different ways. Ale jasné, že sa to dá opísať všelijakým iným spôsobom. The most popular option on the threshold is to avoid it. Najpopulárnejšia možnosť na prahu je vyhnúť sa mu. It's in front of you. Je pred vami. You look there, you look there, you look there, you look there, you look somewhere else. Just avoid it. Proste budete sa dívať iným smerom, aby ste sa vyhli tomu prahu. There are different techniques for that. Sú všelijaké techniky na to vyhnúť sa. Alcohol is very popular. Alkohol je populárna technika. It destroys people, it destroys families, it destroys nations. Ničí to ľudí, rodiny, národy. So, avoiding through addictions, through occupying something else,
And the most famous way to avoid is procrastination. Čiže sú rôzne závislosti, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa vášmu prahu a veľmi častá je prokrastinácia. Why doing tomorrow what I can do the day after tomorrow? Why? Prečo robiť zajtra, čo môžem robiť pozajtra? Mañana. Mañana. That's the most popular response for challenge to cross thresholds. Tak toto je najpopulárnejšia odozva na tú výzvu prekročiť prach. I'm not ready. Nie som pripravený. One day the angel of death come to visit you and say, hi, we have an appointment. A jedného dňa príde anjel smrti vás navštíviť a povie, že Hey, I'm not ready. I did this so much I didn't do. I'm not ready today. máme schôdzku a vy poviete, ale ja nie som pripravený. Angel says, we're not waiting for you to be ready. You're coming with me. A anjel povie, ale my nečakáme, kým ty budeš pripravený, ideš so mnou. Death is the end of procrastination. Smrť je koniec prokrastinácie. So that's avoidance. Number one, of facing the threshold. To je prvé vyhýbanie sa, keď čelíte tomu prahu. There's so many styles of avoidance. Strašne veľa štýlov vyhýbania sa existuje. I just named alcohol, but there's many other ways. Ja som povedal napríklad alkohol, ale sú aj iné. Number two, Dvojka. fighting the threshold. Bojovať s tým prahom. I can do it, I can do it, I will try, I can do it, breaking your nose, breaking your bones, breaking everything, keep bumping into this door. And the guardian says, sorry, you're not ready. Budete tam bojovať, búchať, hádzať sa, neviem čo a proste neprekročíte to a ten strážca povie, nie si pripravený. You know people like that? Poznáte takých ľudí? They will tell you about it. Povedia vám o tom. Failure after failure after failure after failure, blaming somebody else, blaming themselves, but they're not ready and they cannot cross. But they're fighting it. So that's another response to the threshold, fighting it. Zlyhávajú v tom prekračovaní prahu a obviňujú iných a nedá sa to proste prekročiť, lebo nie sú pripravení a len tam bojujú. You, as you are, you cannot cross. Proste faktom je, že ty, taký aký si, nedokážeš to prekročiť. The guardian won't let you. Ten strážca ťa nepustí. Another version, giving up. Ďalšia verzia, vzdať to. I cannot do it, it's still too much. Can somebody else please live my life? I'm not qualified. Ja to nedokážem. To je príliš veľa na mňa. Môže niekto iný to radšej za mňa zobrať. Any volunteer to be me in the job advertising? I cannot be me, can you be me please? I cannot do this, I cannot do this, I cannot do this, I cannot do this, I cannot do it. Ja toto neviem, tamto neviem. Niekto, viete to robiť, lebo ja to neviem. Giving up. Vzdávanie sa. Guardian stops you, you give up. Ten strážca vás zastaví a vy sa vzdáte. But when you give up, the double is smiling. Keď sa vzdáte, tak dvojník sa usmieva. Guardian is sad, the double is happy. Because the double job in life is to stop you and keep you there. Strážca je smutný, dvojník sa usmieva, lebo jeho úloha vo vašom živote je, aby vás zastavila, nepustil. To je jeho práca. Guardian's job is to stop you. Aj práca toho strážcu je vás zastaviť, so that you can become ready. ale na to vás zastaví strážca, aby ste sa mohli pripraviť. Saying you're not ready, but you can become ready. Sice nemôžeš sa stať vlastne, ešte nie si pripravený, ale môže sa stať pripravený. Is your homework. Tu máš domácu úlohu. No, you're not ready, Nie si pripravený, but don't give up. nevzdávaj to, There is a possibility of becoming ready. lebo existuje možnosť, že sa pripravíš. You want to know? Chceš o nej vedieť? He'll tell you. Povie vám, That's the guardian. že ako sa máte But pripraviť. both of them stop you. Ale zároveň vás obidvaja zastavujú. Another way
to respond to the threshold is to replace it with something else. Potom ďalší spôsob, ako sa vysporiadať s prahom, je, že vymeníte ho za niečo iné. I cannot make a step in being my true self. Let's make money instead. Ja nemôžem urobiť ten krok, aby som bola sama sebou, tak pôjdem radšej zarábať. I know I'm not doing what I really want to do. Let's divert attention and be busy with having more power. Nemôžem byť sám sebou, tak čo keby som tak odklonil svoju pozornosť a získal radšej viac moci? Let's become addicted to something. Alebo sa stanem závislým na niečom. Let's find some satisfaction in some pleasures. Alebo si nájdem nejaké uspokojenie v nejakých potešeniach. It works 5 minutes at a time. Stále na 5 minút mi to zaberie. Replace it. Čiže ten váš prah, I cannot go through, so let's do something else. Váš prah nahradíte niečím iným. Nedarí sa vám prekročiť ho, tak si vyberiete niečo iné. All the addictions are there. Replacing. I'm not doing what I have to do, let's do something else. And for a moment you can forget about it, but not for more than a moment. Sú tam všetky závislosti, nahrádzate to, čo v skutočnosti chcete robiť a na moment vás to uspokojí. So addiction is replacement of crossing the threshold. Je to závislosť ako náhrada toho prekračovania vášho prahu. But that's another approach to addiction recovery. It's not about fixing some childhood pathology, it's about doing what you have to do in this life. A to je tiež jeden z prístupov, ako riešiť závislosť, že nemusí to ísť o niečo z detstva, ale možno len potrebujete robiť to, čo ste sem prišli urobiť do toho života. Can you take more? Ešte vládzete ďalšie? You sure? Chcete? Another way to deal with the threshold is to pretend that you crossed it when you haven't. Ďalší spôsob, ako sa vysporiadať s tým prahom, je, že predstierate, že už ste ho prekročili, aj keď ste ho neprekročili. I'm here. Som tu. Be the greater me there. Na druhej strane prahu je viac mňa. The greater me is like other great people. A to viac mňa je ako iní ľudia, ktorí sú tiež viac sami sebou. It's too slow to become it by crossing that threshold. A je to príliš pomalé, že by som sa viac sám sebou stal tým, že budem prekračovať ten prah. But I like this position. Páči sa mi tá pozícia. Let's pretend that I crossed the threshold. Tak budem predstierať, že už som prekročil ten And prah. act as if I crossed it. Budem konať, že už som za tým. And some people will believe me. A niektorí mi uveria. And I can become a great guru for many people. Môžem byť potom veľký guru pre veľa ľudí. And I can be an influencer. Môžem byť influencer. And everybody will look up to me and say, you're wonderful. Yes, you know, that's what I want to be. Budú ku mne vzhliadať, ty si taký super, a ja poviem, hej, ja viem, ja som taký super. But I only have 100,000 followers. I want 1 million. Mám 100,000 followerov, chcem mať 1 milión. Because I'm doubting if I'm really what I'm supposed to be. But if there'll be 1 million followers, then I will really believe it. So you never stop. Lebo pochybujem, či som naozaj ten, za koho sa vydávam, a tak vždy budem chcieť viac a viac, lebo nikdy si nebudem veriť. It's very popular to be influencer. Je to populárne. Pretense. To je predstieranie. The spirit of pretense. Je to ten duch pretvárky. I'm not there, but if enough people tell me I'm wonderful, maybe I'll believe I'm there. Nie som tam, ale keď mi dosť ľudí uverí, tak budem môcť predstierať, že tam som. Especially if they pay me a lot of money, that's evidence I'm there. Obzvlášť, ak mi budú platiť veľké peniaze, to je dôkaz, že som tam. Another way to avoid the threshold. Je tiež spôsob, ako sa vyhnúť prahu. Pretend that you crossed it when you haven't. Predstierať, že ste cez neho prešli, aj keď ste neprešli. It never lasts for too long, but it lasts as long as you can sustain it. Netrvá to dlho, iba na chvíľu. But inside you remain very small. Vnútri človek ostáva vtedy taký maličký. Another way to deal with the threshold is to project it.
Ďalší spôsob, ako sa s tým vysporiadať, je naprojektovať ho niekde. I cannot be there. Ja neviem to prekročiť. I cannot be that greater me. Ja neviem byť viac sám sebou. It's too much. Je to príliš. But I need to be connected to that. I need to follow that being that I cannot be. Ale potrebujem byť nejako napojený na tú bytosť, ktorou neviem byť, nejak spojený. Projecting into somebody else. Tak to naprojektujem do niekoho iného. Please be my higher being. Can you be my God, please? I need a God. Can you be my God? Takže Can you be my guru? budem mať také myšlienky, že joj, ty by si mohol byť mojim Bohom alebo mojim guruom. I need to be something greater, and you are great. Can you be my great one? Because I cannot be it. Ja neviem byť tým väčším sebou, ale ty by si mohol a ja ťa budem milovať. And guess what? There's always volunteers. A sú takí dobrovoľníci, čo to pre vás spravia. If there is a demand, there will be a supply. Vždy, keď je dopyt, tak bude aj ten, kto ho naplní. There's no other way to understand some of the political events, especially in America. People need somebody to be the right one, the wise one. Bloody idiot to step into this position. But they believe in it. Somebody has to be my higher being. I cannot be it. Somebody volunteer. Projection of leadership. Čiže to projekcia líderstva, že ja síce potrebujem byť svojou vyššou bytosťou, ale keďže to nedokážem, tak to budem vidieť v iných ľuďoch. Disciples looking for a guru. To sú tí takí študenti, ktorí hľadajú guruov. Lost people looking for a leader. Alebo nejakí zatratenci, ktorí hľadajú lídra. There was a democratic country called Deutschland in 1933. V 33. minulého storočia bola demokratická krajina, Nemecko. All of them read Mein Kampf, that published 10 years earlier. Všetci si tam prečítali Mein Kampf. 13 million Germans voted for Hitler democratically. A 13 miliónov Nemcov demokraticky zvolilo Hitlera. First thing he did in the Bundestag is to kill democracy, and the rest is history. Prvá vec, ktorú on urobil, keď sa dostal do parlamentu, že zabil demokraciu. Zvyšok je história. 13 million Germans voted for him by freedom. Čiže slobodne si ho zvolili Nemci. Das Führer, be our leader. We don't know what to do, you do. Be my God. Ten vodca, hej, nevieme, čo máme robiť, ale ty si náš vodca, tak nás veď. There have been many little Hitlers everywhere. A vtedy je všade plno malých Hitlerov. Very popular, being Hitler. Je to také populárne. Hitler never died. Hitler vlastne nezomrel. His ghost is everywhere. Má duchov všade. So, projection. To je projekcia. Somebody else be me. I cannot be me. Ja neviem byť sebou, tak prosím, buďte niekto mnou. It may lead you to hell, but you don't even see it because you gave him the power to know what is right. Možno vás zoberie aj do pekla, ale to ani neuvidíte, lebo ste mu dali moc, že on vie, čo je pre vás dobré. You follow crazy people, but you don't have any criteria because you gave them the power to be the right one. Môžete byť tým následovníkom veľmi šialených ľudí, ale ani neviete o tom, že sú šialení, lebo vy ste im dali tie kritériá, alebo ste si povedali, že oni sú tí správni. You want more examples? Just read the news. V správach sa dočítate ďalšie príklady. It's on display. To je vidno. Number 7 Sedmička. of dealing with the threshold. Čo sa týka prekračovania prahu. You become the double. Vy sa stávate dvojníkom. Becoming the double yourself. Vy sa stanete dvojníkom. Being hijacked by the double. Ako by vás uniesol. Become the anti-human yourself. Že vy sa stanete antičlovekom. And have its power. A máte jeho moc. Kill the human heart. Kill human consciousness. Kill anything human and be powerful. Some people do that. Niektorí ľudia to robia, že zabijú to srdce v sebe, to svedomie v sebe, ale majú tú silu, tú moc.
That's how you become a member of the Yakuza. Takto sa dá stať členom Yakuzy, Cosa Nostra. Cosa Nostri, The mafia. mafie. Mafia everywhere. Gangs everywhere. There is a ritual. You have to kill something in yourself. And for that you have to kill a human being. You kill a human being. You kill something inside. Now we accept you. Majú tam taký rituál, že musíte niečo v sebe zabiť. No a najľahšie je zabiť druhého a to dokážete, že môžete vstúpiť. Become us. And you will be powerful. Staň sa nami a budeš mocný. That's number 7. Bola sedmička. I'm sure there's more. Určite je aj viac. These are all the failures on this threshold. To sú tie zlyhania na prahu. All of them are conducted by the double. Všetky sú tak zorganizované dvojníkom. So what's Guardian doing there? Čo tam robí ten strážca? Waiting. Čaká, Until you are prepared to take advice from the Guardian. až kým nebudete pripravení zobrať si od neho radu. And the Guardian just give you a mirror. Strážca vám dáva zrkadlo. That's all. To je celé. You want to look at it? Chcete sa na neho pozrieť? You can look at it. Môžete. And then you will see exactly why you cannot cross this threshold. Keď sa pozriete, uvidíte, prečo nedokážete prekročiť ten prah. And make it into a to-do list. A vlastne, keď to uvidíte, že prečo nedokážete prekročiť, môžete si z toho spraviť zoznam, čo treba spraviť, aby som prekročil. No, you're not there yet. Ešte tam nie ste. But don't give up. Nevzdávajte to. Change this, change this, change this, change this, and you will be there. Proste zmente tieto veci, ktoré tam spadáte a prekročíte. Face your fear. Čelte svojmu strachu. It will develop courage in you. Tak si rozviniete odvahu. Become the courageous one that can cross. Vtedy sa stanete odvážnym, ktorý prekročí. Face your hatred, antipathy, and negativity. Even towards yourself. Face it. Čelte svojej nenávisti, negativite, antipatii, aj keď je to voči vám namierené. See the pain and the suffering that it creates for you and for others. Uvidíte tú bolesť a to utrpenie, čo to spôsobuje pre vás a pre iných. Develop compassion. Vyvinte si súcit. Then you can cross. Potom môžete prekročiť. Face your doubt in everything. Face, I cannot believe this, I cannot believe me, I can't believe anything, there's nothing to believe in, everything is rubbish. Face it. A čelte svojim pochybnostiam, svojej strate viery v hocičo, v seba, v iných. And create something new. Vytvorte niečo nové. Something that you cannot doubt because you created it. Niečo, o čom neviete pochybovať, lebo vy ste to vytvorili. And become the creator. Vy sa staňte tvorcom. And then you can cross. Až tak viete prekročiť. That's the advice of the Guardian. To je rada, to sú rady strážcu. The boss stop you. The double stops you in order for really to stop you from becoming who you really are. Takže oni vás obidvaja zastavujú. Dvojník zastavuje, aby ste sa nemohli stať, kým naozaj ste. The Guardian stops you so that you turn around, look at yourself, roll your sleeves and do something about it and become ready to cross. A ten strážca vás zastavuje, aby ste sa otočili, pozreli sa do toho na seba, do toho zrkadla a uvideli, čo musíte zmeniť, aby ste boli pripravení na prekročenie práva. So, something stops you. How do you know if it's a double or the Guardian? They look the same. Takže keď vás niečo zastavuje, ako viete, či to je dvojník alebo strážca, keď vyzerajú rovnako? By giving up, you turn the Guardian into the double. Tým, že sa vzdáte, tak premeníte toho strážcu na dvojníka. By avoiding it, you turn the Guardian into the double. Tým, že sa vyhnete prahu, tiež premeníte strážcu na dvojníka. And the Guardian cannot stop you from doing it. A ten strážca vás nezastaví, nemôže vás zastaviť v tom vyhnutí sa. Because they collaborate. They do one thing together. The Guardian
and the double, they stop you. Lebo oni spolupracujú. Jednu vec majú spoločnú a to je to, že vás zastavia. It depends on you if you're affected by the double or you're affected by the guardian. It depends on your response. Iba na vás záleží, či sa necháte ovplyvniť tým dvojníkom alebo strážcom. There's another difference between them. Ešte je jeden rozdiel medzi nimi. You follow the double, no heart. Ak budete nasledovať dvojníka, nie je tam srdce. The double is not human, he has no heart. Dvojník nemá srdce. The guardian has a heart. Strážca má srdce. The guardian is a heart. Strážca je srdce. That's one way to distinguish between them. To ich viete rozlíšiť. But the major test between the two is honesty. Ale najväčší test medzi tými dvoma je úprimnosť. Because they didn't leave us alone here completely for our misfortunes. Nenechali nás tu úplne samých na tie naše životy. There are few things that the spiritual world left inside of us as equipment for that threshold. Lebo pár vecí, ktoré v nás ostali, ktoré duchovný svet v nás zanechal ako nástroje, náčinie na prekročovanie prahov. Cosmic principles in our heart. Sú to kozmické princípy v našom srdci. Logic. Logika. Universal law of logic. To je univerzálny zákon logiky. You can use it. Môžete ho využiť. The double lie all the time. It's the spirit of the lie. Dvojník klame neustále, je to duch klamstva. The guardian speaks the truth. A ten strážca hovorí pravdu. Inconvenient truth, uncomfortable truth, still truth. Nepríjemnú pravdu, ale stále pravdu. They left with us conscience. Nechali v nás svedomie. Sometimes guilt pretend to be conscious. Sometimes shame pretend to be conscious. But sometimes it is conscious and it's the voice of the heart. We have conscience. Everyone does. Niekedy sa vina tvári ako svedomie, niekedy sa hanba tvári ako svedomie, ale niekedy je to fakt svedomie a to viete podľa toho, či to je to srdce. They left with us the natural striving for truth and for becoming more me, which I introduced in the beginning. It is inherent. We are born with it. Tiež nám zanechali to prirodzené úsilie o rozvoj, o hľadanie tej pravdy. To je vrodené. And they left with us the longing for love and for loving. Tiež nám nechali túžbu po láske a po milovaní. Universally, these four elements are there. To 4 elementy sú v každom z nás. But there is freedom about them. Ale máme slobodu, či si The whole exercise is exercising freedom. celé toto je vlastne cvičenie tej slobody. At the threshold you're left alone. Na prahu ste sami. And nobody can cross it. Nikto to za vás neprekročí. And you cannot change anybody. A nikoho neviete zmeniť. You can support, you can encourage, Môžete podporiť, môžete povzbudiť, you can love, môžete ľúbiť. you cannot cross it for them. Neviete to prekročiť za nich. So this is psychology of freedom. Takže je to psychológia slobody. We respect thresholds here. My tu rešpektujeme prahy. Between avoiding it and crossing it for you, we just stay there as faithful friends on the threshold. My tam stojíme na tom prahu s vami a nevyhýbeme sa mu, ani to neprekračujeme za vás, len sme taký verný priateľ na tom prahu. That's the name of our profession. That's what we train people to do. A toto je to, čo tu vlastne naši študenti študujú. And that's what I wanted to share with you today about the relationship between these two strange colleagues on the threshold, the double and the guardian. Toto som chcel s vami zdieľať ohľadne toho vzťahu týchto dvoch zvláštnych kolegov na prahu, dvojníka a strážcu. And those of us who are busy with doing self-processing and who are busy
with trying to help other people to cross their social. Those of us who are doing it, they know what I'm talking is not theoretical. It's very practical. A tí, ktorí to robíme, to seba procesovanie alebo pomáhame iným v ich prekračovaní prahov, tak viete, že to nie je nič teoretické, že to robíme prakticky. That's what we do in škole empathy.